Miren, hace pocas horas el Parlamento Europeo llevó a cabo una sesión para llegar casi de manera unánime, a la conclusión de mencionar que la Federación patrocinaba el terrorismo. Ese fue el acuerdo a que llegaron. Estoy hablando de que ese Parlamento tiene 705 miembros, que lo constituyen 27 países de la Unión Europea. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Te voy a presentar dos diputados que se pararon de manera heroica contra esos más de 700, que le dijeron sus verdades en la cara, sin ambajes, sin miedos, porque hay gente todavía que está clara. Hay gente todavía que no quiere un hegemón, que no quiere policías en el mundo. Y estos dos diputados que te voy a presentar al final, una es la diputada por Irlanda, Claire Daly, y el otro es Mitch Wallace. Allí dejan clarísimo tanto Wallace como Daly que el único patrocinador del terror en el mundo es uno solo. Todos lo sabemos, el abuelo y su comitiva. Aquí no hay más nadie que sea patrocinador del terror como esa nación, como los amiguitos del norte. Vamos a escuchar, vamos a ver. Yo no me quiero detener en las argumentaciones porque estuvieron bien buenas y yo quiero compartir esos argumentos, tanto de Wallace como de Daly, que salieron a la palestra y los compartimos para que ustedes los analicen y se den cuenta que aún queda gente todavía con sus cinco sentidos bien puestos y que no se dejan engañar por un parlamento que se ha convertido en una bahía de ultras y de nazismos. Vamos a escuchar a Wallace y a Daly. Adelante. State sponsor of terrorism is a term of US law. It doesn't exist in EU law. But a Zelensky advisor called for it in the Parliament magazine, and here we are again reporting for duty. And all it will do is make peace harder to achieve. Exactly, of course, what the extremists want. No peace, no off-ramps, all bridges burning, and Ukraine a permanent abattoir in a suicidal holy crusade against Russia. So, if you want to start naming state sponsors of terrorism, let's do it. European sponsorship of Israeli terrorism in Palestine, Western sponsorship of Saudi terror in Yemen, ISIS, the product of French, American, British, Turkish and Gulf sponsorship in Syria and Iraq. Decades of right-wing US-backed terrorism against the Cuban Revolution, the Contras in Nicaragua, death squads in Guatemala, in El Salvador. Remember Vietnam, Laos, Cambodia, horror after horror, terror after terror. There's nothing constructive about the pot calling the kettle black. Would you ever cop on, start championing peace and end the war which is patently in the interests of EU, Ukrainian and Russian citizens? When the US NATO bombed Afghanistan for 20 years and killed several 100,000 and displaced millions, they were terrorizing the people. A UN survey showed that US NATO bombardments of civilians in Afghanistan, 45% of the people killed were children. When the US killed over 1 million civilians in Iraq, was that terrorism? When Israel terrorizes the Palestinian people every day, is that terrorism?
When France and the UK and others armed the Saudi UAE to commit genocide in Yemen, where the UN said that over 400,000 are dead and 16 million are starving because of a genocide being carried out with the support of the US, the UK, France and several European states, is that terrorism? When he's going to wake up and start living in the real world?